437. Hi, Isko. Roxanne. Moment in time. Hi, PTM. Bakit ba ganun? Ang daming nagme-message. Hi, Palaboy, Shawi. Dami nagme-message. Maingay na naman siya, oh. 20 na siya. Hi, Dawan. 20 na. Nantok na ako. 128 na lang. Magto 2 star na ako. Ano? Maintindihan. Oh my time. Hi, my ex. Hi, The Rock. Stro baby. Dito na lang. Hi, The Rock. Dito na lang. Hi, Mr. Green. Hi, Lance. Mababawasan pa dito. Sayang. Sige po. Sige, Stro baby. Sure po. Alright, time. If you can keep a moment. Katahimikan siya, we. Nantok na. Blue Dragon. Nantok na ako. Wala kasi tayong malakasang gift yan. Hi, Magic Mike. Oh, sleep ka na, be. Mamaya na, be. Kailangan natin mag-live, be. Sana maka 3 star tayo. Oh, time. If you take it. Hi, JR. Hi, Light. Shall we light? Hindi kita ma-PM, Stro BB. Ikaw na lang. Ikaw na lang mag-DM sa akin if you want. Hi, Light. Good evening. Hi, BM12. Tama yan. If you can. No nga eh. Ano ba tong mga to? Ulitin mo. Hi, Venom. Grabe naman yun, oh. Ala, tama na yung mga kaka-PM nyo. Delete na sana ako kaso nakita ko live mo. Oo, hindi na din ako magla-live mamaya eh. Buti dumating ka. Busy na ako, magsasaulo ko. 7 AM plus ko tomorrow. Hi, Cap Danny. Shawi po. Hi, Ozzy.